Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have a new listing. 1.5 hectare, clean title, located in Dawis, Panglao Island, Bohol. So, naani siya sa Dawis, guys. Actually, I repeat no, ang Panglao Island has two towns. Duha ka lungsod. It has Dawis Bohol, it is Dawis Bohol, and Panglao Bohol. So, kining Dawis Bohol guys is nearer to Selby mura ni duol sa Tagbilaran or di tabok nimo sa isla Dawis dayon. So it starts only right up there from the kuan from the bridge. So mo na ang Dawis. Then the other side katong dito na dapit sa Aluna o katong mga white sand jud kaayo na dito ang Panglao Bohol. Kanang airport Panglao Bohol na siya guys. So the price is 2,500 pesos per square meter, negotiable. And meaning negotiable, ang gusto ni owner, pwede siya mohangyo pero at least no capital gain, documentary and other taxes pwede ninyo sa seller side na sa buyer side, sorry. Buyer side na on the account of buyer side basta mo hangyo ta. So depende sa final hinangyo ay no, kay owner man ta directly. So mao na siya guys. All are flat terrain and along concrete road. Approximately mga nara jud po nis mga more or less mga 500 meters away from National Highway. Dool ra gid siya kaayo guys. So mao na nakanindot sa property nga atong nakit-an gahapon sa Panglao Island, Bohol. So mao ni siya guys. All are flat terrain, ideal for residential, apartment, hotel, or even restaurant. Kanang simple ba nga dili kayo saba. So ari ta diri. Kay duol ra man gyud ni siya sa Tagbilaran. This is really nearer to Tagbilaran City. So nindot kayo nga property guys. So agya kuan yun. Gamay ra kay kag developonon kay kuan man, all are flat terrain. Okay, very very nice. Yeah. Along concrete road pa yun. Yeah. Few minutes drive from the white sand beaches. Mo to kag Aluna Beach katong murag ay compare lang nato atong murag Boracay nga tag-as kayo nga white sand beach kanang taas kaayo niyan pinaka white sand na dito dapita guys mga 10 minutes drive ra gikan diri. So duol ra gyud gihapon kaayo nga ato tag airport around 10 minutes drive ra. So very nice investment. So 15,000 square meters or 1.5 hectare. It's a clean title. So kuyog na to si owner guys. Owner yun atong kuyog no. Hapon-hapon na ni yun. So very nice. Okay, ngani magyud basta Panglao guys. Sagad price range diha. Kini ray naobserbaran na kung barato sad ang uban diha dapita tag 3,500 or 4,000, 5,000 na ako'y nabaligya diha sa una. During that time mga dugay-dugay na tag 2,000 gali to. Karon wa na gyud. Katong nabaligan ako sana mga 5 years ago to. Karon taas na gyud. Taas na ang presyo. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. Okay? Again, thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.